Hello. 29. 29. Orang ada 21. Tadi ada apa tadi, kelas rap. Dia bagi tahu tadi dia tak sihat lah. Siapa ni? Siapa kelas rap? Syakira Syakira tak sihat hari ni, dia MC. Yang lain tak tahu lagi ya. Okay. So semua Malaysian kan? Kelas ni kan? Ya, doktor. Okay. Brothers ada seorang saja. Betul doktor. Yeah. Ada seorang. Betul. Okay. Alright. So kita go through tajuk apa ni? Automation in Hematology and Immunology Laboratory lah. Kita go a bit faster. Kita ada masa 2 jam je I think. Untuk cover this topic. Saya ada bagi slide kepada siapa tadi? Akilah ya? Kan? Syakira, pada Syakira, dan juga ada video-video berkenaan lah. So you can watch this the videos to help you understand the topic better ya. Okay. Komputer saya lambat lah sekarang ni. Tak kenapa, tak tahulah. Very slow. Okay. Right, automation in hematology and immunology laboratories. Alright. Ada pula orang masuk lagi ya? Okay, so make sure you all log in ya dekat I10. My last class tu ada yang student kata dia tak sempat log in. So make sure you log in sekarang ya. Tidak akan tinggal nanya. Malah saya nak buka lagi ya. Alright. Okay. So ini adalah konten berkenaan dengan automation dalam sample collection. Kemudian kita akan tengok berkenaan dengan impedance aperture, okay, method, and then light scattering, and then some alternative measurement of hemoglobin, and then automated counting of reticulocytes and white blood cells, and then automated sampling modes and computer advance, and then some of the example of spurious results and apa yang sebenarnya menyebabkan result laboratory menjadi spurious ni lah, menjadi tak menentu kan. Alright. Okay, so kita tengok berkenaan dengan sample collection. I think you have learned about this lah pretty much here and there kan, dalam kos-kos yang lain berkenaan dengan sistem kita sekarang, sistem yang ada di makmal-makmal terutamanya makmal immunology dan hematologi lah. So basically kalau di Malaysia, kalau di public hospital punya labs, right? Biasanya kita ada centralized clinical hematology system lah. Alright. So hematologi ni adalah satu laboratory yang agak besar jugalah ya. Alright. Sebab hematologi ni adalah satu hematologi klinik ni pentinglah untuk daily punya rutin untuk medical laboratory atau clinical laboratory ya. Alright. Kebanyakan negeri kita ada centralized clinical hematology system. Alright, di mana testing untuk clinical hematology ni yang automated ni cuma dilakukan di hospital-hospital besar lah untuk tiap-tiap negeri lah ya. Kecuali Pahang lah, of course di Pahang ni because kita negeri yang besar. So kita ada, selain daripada HTA, kita ada HOSHAS. Alright, kita ada HOSHAS yang juga ada centralized, kita ada automated clinical hematology punya sistem. So ada, at least ada 2 lah kalau tak silap saya. Alright, saya tak pasti di Cameron Highland sama ada dia ada ataupun dia akan hantar ke KL yang lebih dekat lah dengan hospital besar lain di
Faham. So kita ada di HTAA, kita ada di Syas di Temerloh, dan juga of course kita ada di UIA pun kita ada sistem ni lah. Alright. Selain daripada hospital-hospital private yang ada di negeri, faham. Di negeri lain, I think lebih kepada di klinik, di makmal-makmal di hospital besar lah, right? Sistem ni. So this centralized clinical hematology system dia melibatkan banyak perkara berkenaan dengan healthcare logistik lah. Alright, healthcare logistics berkenaan record, storage and transportation of the samples lah. Alright. Because kan sampel tu diambil daripada distrik hospital atau klinik kesihatan, kemudian dihantar ke centralized laboratory ni lah. Alright. So dia melibatkan logistik. Right. Dia memerlukan sistem cara record dan cara storage of the sample. Remember, we are dealing with blood samples, blood, plasma, and so on lah yang berkaitan. So dia perlu disimpan dalam storage yang betul supaya dia tak memberikan spurious result tu lah, right? Tak memberikan keputusan makmal yang tak dijangka, okay? Yang tak menggambarkan keadaan yang betul, yang sebenarnya yang berlaku pada pesakit. Alright, dan juga melibatkan transportation lah. Alright. So setiap hari ini memang kena ada sample collection dan juga transportation lah. Alright. Dan mungkin dalam setengah-setengah klinik kesihatan ni dia tak buat sampling tu, dia tak buat sample collection itu setiap harilah, dia ada hari yang tetap, hari yang tertentu saja dia buat sample collection. So patient kena datang, ambil darah apa semua dan darah kena disimpan dalam storage yang betul, barulah dihantar untuk transportation. Jadi satu elemen yang sangat penting untuk memastikan bahawa tak tertukar lah kan, pengendalian, okay, management of the sample is done correctly and effectively. Okay, so we need what we call as HIS, Hospital Information System, right? So knowledge on this is quite important lah for those for biomedical scientists working in such hospitals lah, alright, yang melibatkan transporting samples dari satu klinik kepada klinik yang lain, alright. So kita kena ada sistem sama ada menggunakan barcoding ataupun QR lah. Nowadays I think QR lebih popular, tapi masih ada lagi juga yang sistem menggunakan barcoding lah, alright. So apa yang ada perlu, yang wajib ada dimasukkan dalam senarai maklumat sampel itu adalah number one, patient ID, right? Patient ID. So IC number, nama tu tak penting untuk sistem ini, right? Because that information is more important for the doctors lah, right? For the clinician yang handle the patient, and those yang work in hospital, those yang involved in transporting ni dia tak perlu tahulah personal detail of the patient. Dia kena pastikan the patient ID is correct, right? And then type of sample, maklumat tu kena ditulis, okay, dalam HIS. Kemudian diagnostic test required, okay. So this is the okay, untuk HIS kita perlukan inventory software dan sistem lah. Alright, kita ada komputer. Biasanya kalau di makmal tu kita ada komputer, sama ada desktop ataupun handheld punya komputer lah. Alright, mobile punya sistem. Alright. Okay. And then kita perlu ada server. So hospital hari ini server adalah satu komponen yang sangat penting. So kita memang kena ada IT personnel lah yang jaga sistem ini. Alright. And then kita perlu ada barcode dan QR generator software, dan juga kita perlukan printer lah to make sure all the records is done correctly. Alright. Dan kita kena ada barcode and QR scanner. Dan kita kena ada printer, kita kena ada generator, right? Barcode generator. Dan kita kena ada printer juga kalau diperlukan, dan kita perlu juga ada scanner lah untuk baca, okay, those barcode, okay, especially nak baca sampel tu lah, okay, barcode sampel tu nak pastikan dia betul, alright.
So these are the barcodes yang adalah di makmal hematologi. Alright, ini adalah sangat penting untuk okay. So yep, dan ini kita ni adalah barcode reader lah untuk pastikan maklumatnya adalah betul. Okey, itu berkenaan secara pendek lah, secara umum berkenaan dengan HIS dan juga cara management of sample lah to hematology laboratories ya nowadays. Alright, so sekarang kita akan pergi berkenaan dengan satu teknologi atau satu teknik yang sangat-sangat penting dalam automation of immunology and hematology punya diagnostic lab ni. So satu teknologi yang dikenali sebagai Coulter Impedance Aperture. Alright. So sistem ini ataupun teknologi ini diperkenalkan oleh invented by Wallace H. Coulter, alright, meninggal tahun 1998. So dia adalah seorang electrical engineer, inventor and entrepreneur. So dia study electronics masa di Georgia Tech tahun 30-an lah. So he's actually one of the most influential inventors of the 20th century lah. Kalau berkenaan dengan life sciences and diagnostic ni, he is one of the most influential inventor lah. Banyak benda-benda yang berkaitan dengan diagnostic, biochemistry ni invented by Wallace Coulter ni. Dia ada lebih kurang 85 patent. Dia adalah orang yang memperkenalkan Coulter Principle, kita akan tengok nanti. Okay. So Coulter Principle ni adalah method for counting and sizing microscopic particles suspended in fluid. Okay. Method untuk mengira dan menentukan atau mengakses ataupun apa perkataannya, untuk mengetahui lah size untuk microscopic particles dalam cair. Right? Cair termasuklah darah, pleura, platelet and so on. Right? Plasma and so on. Okay, so dia adalah orang yang juga memperkenalkan Coulter counter, mengira cells lah basically. Alright. So Wallace H. Coulter Foundation find out about this ya. Kalau you berminat ataupun nak cari opportunities untuk sambung belajar ataupun terlibat dalam research ya. So dia ada the so-called Wallace H. Coulter Foundation to improve healthcare through medical research and engineering. So rajin-rajinlah tengok ya dekat dia punya website untuk Coulter Foundation ni. Right? Maybe there are some interesting opportunities for you lah. Right? So in 1953, Wallace Coulter patented the device developed in their basement that used an electric impedance aperture to count red cells and white cells. Right? Dia hasilkan satu mesin yang boleh mengira rintangan sekiranya sesuatu arus elektrik itu dilalui oleh cells lah, terutamanya sel darah merah dan juga sel darah putih. So in the impedance method, blood is diluted in a current conducting solution, biasanya adalah isotonic saline. So the suspension of cells is drawn by a vacuum through a small aperture positioned between two sensing electrodes connected across a direct current potential. Right? Dia perlukan dia ada satu kawasan yang satu bahagian yang ada aperture lah. Right? Ada macam mana kata ya, dua elektrod yang tak bersambung ya. Alright, tapi berdekatan supaya dia masih lagi boleh mengalirkan arus elektrik. Alright. Dan di tengah-tengah tu akan boleh dilalui oleh sel lah, alright, yang akan bergerak menggunakan vacuum, alright, menggunakan sistem. Alright. So as each cell passes through the aperture, the resistance between the electrode increase, alright. So bila ada dua elektrod dan tengah-tengah ni ada seperti perintang lah, ada apa ya panggil
ada space ya, alright. So, bila ada sesuatu yang melalui ni yang bukan pengalih elektrik, dia akan memberikan rintangan, alright. Dan rintangan itu boleh dikira. Dan ini berkadar terus dengan sama ada dengan size especially, dan juga dengan elemen component of those cells yang melalui itulah. Okay. So the non-conductive cell being counted produces a momentary increase in impedance, okay, resulting in electrical pulse with the number of pulses indicating the cell count, and the amplitude of the pulse being proportional to the cell's volume. Okay, berapa kali dia berubah tu, berapa kali ada graf elektrik itu berubah menunjukkan berapa banyak sel yang lalu, alright, dan berapa banyak rintangan yang diarahkan itu memberi maklumat tentang apa sel sebenarnya yang lalu tu, alright. So upper and lower pulse height threshold could be selected such that only particles within specific volume range would be counted. So ini kita boleh kontrol lah. Kita nak detect rintangan tu, pulse tu, pulse lah basically. Kita nak detect yang dalam level mana. So kita kena buat study lah. Kalau sel darah merah ni berapa dia punya pulse. Alright. Okay, so that has been done basically. Alright, this is the machine lah. Right. Dia ada electrode basically, and then kat sini tak nampak ya, dia electrode tu. So basically dia akan, ni adalah alat yang sangat basic lah yang pada awal semasa sistem ni diperkenalkan. Alright. So ini adalah contoh kiraan lah ya. So kalau frequency of the red blood cell, berapa banyak yang lalu, dan juga mean cell volume yang melalui aperture tersebut, right? So kita boleh tahu nanti darah tu ada berapa banyak in general lah, okay, in range, berapa banyak RBC yang melalui sesuatu aperture tersebut, satu sistem tersebut, right? So modern cell counting and sizing aperture, so sufficient precision to function as channelizer. Kita ada sistem menjadi channelizer. So channel cells within the RBC platelet aperture into ini adalah punya sistem lah ya. 256 bin, the size range of 0 to 360 femtoliter. Alright. So RBC are not only enumerated as those particles with cell volume within the range of 36 to 360 FL, okay. But they are also classified into appropriate channels by size, okay. Yang size tu related to the pulse punya height lah, okay. Rintangan tu, size rintangan tersebut. So for instrument with pulse editing circuitry, okay, aberrant pulses are excluded from this channel. So ada sistem untuk kita betulkan lah kalau ada pulse yang kita detect tak represent the liquid that we are studying, yang kita expected. So kita boleh betulkan, okay, kita boleh adjust lah dia punya range tu, right? So a plot of frequency versus channel size allows the development of a RBC volume histogram which can be smoothed into RBC size distribution curve. Right, kita boleh buat histogram tadi, kan? Berapa banyak sel yang dalam satu size yang tertentu, dan kita boleh kemudiannya dijadikan satu graf untuk, okay, dia menjadi RBC size distribution curve. Basically dia boleh beritahu dalam range ya, berapa banyak berapa banyak cells RBC basically, dan juga size of the cells lah basically, volume of the cell, bukan size, the volume of the cell tu. So kalau kebanyakan, majority of the, this is the MCV menunjukkan majority or mean of the volume itulah yang kita calculate, right? So this is the meaning, the interpretation of the result lah. Alright, so please read further about what is, you all dah belajar kan what is MCV,
RDW and then RDWC. We find out about that further, yeah. Okay. Alright. So ini adalah contoh result yang menunjukkan abnormality lah. Okay, abnormality pada darah patient ya. So contohnya adalah anisocytosis yang menunjukkan bahawa okay, so peningkatan dalam RDW ni, alright, red cell distribution width ni ya, alright. So daripada 10% dia punya peak ni, okay, daripada 10% kepada 15%. Ini menunjukkan abnormality lah. Alright. Menunjukkan bahawa alright. So ini menunjukkan bahawa ada banyak ada cells yang di luar daripada saiz yang normal lah. Okay, ada cells red blood cell yang terlalu besar, alright, yang terlalu besar dan yang terlalu kecil. So dia punya graph tu akan jadi lebih flatten. Alright, the bell curve will be more flatten lah. Alright, ini menunjukkan bahawa ada abnormality sel yang terlalu besar dan sel yang terlalu kecil di dalam darah patient. Alright. So ada beberapa contoh result lah. Alright, saya rasa saya akan bagi the interpretation of each of this graph lah nanti ya. Alright. So, okay. Nanti kita akan tengok. Nanti you kena ingat ya, untuk setiap daripada graph ni apa maksud dia, apa abnormality yang berlaku lah. So I think, so I'll give you the reading material tersebut, right? Okay. So since typical red blood cell counts are 3 orders magnitude greater than white blood cells count, and since appropriate settings of the lower pulse height and threshold eliminate counting of smaller platelet, platelet terlalu kecil. A cell count on appropriately diluted whole blood samples serve to yield RBC count. Alright. So sebab red blood cell ni terlalu banyak kan dalam darah kita. So untuk nak dapatkan count yang betul, kita perlu dilute lah the whole blood itu. Right. And then kalau untuk kita nak check RBC, kalau kita nak count the white blood cell saja, so kita perlu RBC lysing reagent. Okay. Untuk kita kena tambahkanlah RBC, kita kena pecahkan RBC untuk supaya kita boleh count. Yang kita count tu nanti hanyalah white blood cell. Okay, kalau kita specifically nak kira white blood cell tu lah. Dalam sistem yang lama ya, sistem yang tradisional, yang awal. Sekarang ni I think semuanya sudah di-automated lah. Right? So in the 1960s, the first multi-channel automated hematology instrument appeared. So dia gunakan anticoagulated whole blood sample, and then it will be aspirated into the apparatus and automatically aliquoted and diluted, and then dia boleh separatekan channels into RBC and white blood cell counting chambers. Okay, atau yang kita panggil sebagai bath for cell counting and size. So dia ada 2 different channel lah. Satu channel ni memang kita untuk kira RBC, right? Because RBC is the by far the most common cells dalam kita punya blood. So dalam untuk RBC count tu kita tak perlu banyak buat apa-apa lah tapi untuk yang white blood cell counting chamber tu kita perlu tambahkan the RBC lysing punya reagent. Alright. And then ada juga nantinya satu lagi channel di mana darah tu dia akan dimasukkan ke dalam cuvette, spectrophotometric cuvette, untuk mengira hemoglobin lah. Alright. Using the cyan-med hemoglobin method lah. Okay. Untuk detect dia level of hemoglobin. So ada 3 lah basically yang this first multi-channel automated hematology instrument ni ada 3 channel. Satu untuk kira white blood cell, satu untuk kira red blood cell, satu untuk kira white blood cell, dan satu lagi untuk kira hematoglobin. Alright. Hemoglobin. Alright. So coincident correction to correct when the 2 or more cells passing through the aperture are counted as one cell. Okay, dia kena ada satu sistem lah
untuk melakukan coincident correction ni. Maknanya kalau ada contohnya kalau ada dua sel yang melekat, alright, the system will detect that and take it as an outlier lah, alright, and calculation of RBC indices are automatically performed. Right, sejak daripada tahun 1960-an lagi kita dah ada sistem yang tersebut. Right, so right, so right, so macam mana Coulter impedance ni untuk mengira pula apa jenis-jenis white blood cell yang berlainan. Adakah dia boleh differentiate between this different type of white blood cells, right? So okay, and then advancement to the technology, alright, untuk Coulter counter ni adalah menggunakan counting by light scattering. So the 1970s saw the introduction of cell counting by light scattering technology. Right, in this technique, cells are hydrodynamically focused in a flow cell and illuminated by narrow beam of laser light. So the light scattered by each cell is captured by a photodetector and converted into an electrical pulse. So the total number of pulses is proportional to the cell count, while the pulse amplitude is proportional to the cell volume. The number of pulses within the predetermined size range, alright, sekitar itulah macam tadi, sekitar 30 hingga 80 femtoliter untuk red blood cell dan 0 to 20 ataupun 30 femtoliter for platelets yield the corresponding red blood cells and platelet count. Right? So this is the menggunakan light scattering punya teknologi. So kita ada impedance tadi, alright. Okay, satu tadi dalam mesin tu tadi dia akan detect impedance satu, dan kemudiannya kita ada laser lah untuk tembak, okay, shoot to the cells, and this will give the additional information regarding the cell itself. Alright, so kalau macam mana dia scatter ni, right? Forward scatter ni inform about the volume of the cell. Right? So kita ada detector kat sini lah untuk detect kan. So lagi besar size yang bayang-bayang kat sini tu, alright? Dekat yang kena dekat detector menunjukkan size lebih besar lah. Okay, kalau kecil, ni kecil lah ya. And then they are what we call as side scatter. So dalam sel white blood cell terutamanya dia akan ada banyak granul kan. So this light dia akan dibiaskan. Apa bahasa Inggeris bias ya? Pembiasan tu. Pembiasan bahasa Inggeris apa? Refraction. Okay. Deflection ya. Refraction. Refraction. Okay, refraction. Okay. Ketahuan deflection berlaku juga, and then dia akan memantul kat sini kan. So dia akan memberitahu berkenaan dengan complexity lah. Alright, the complexity of the cell, berkenaan dengan berapa banyak granul yang ada ataupun granul besar mana yang ada dekat sini. So that also can be detected and that can be used to differentiate between different white blood cells. Alright, ini adalah contoh lah detection by light scattering ni. Alright, okay. So white cells can be counted with light scattering technology after lysis of the RBC tadi kan. So untuk white blood cell ni memang kena lyse lah dulu RBC. Kes RBC itu terlalu banyak. So by analyzing light scatter at multiple angles, better separation of white blood cells from interference such as unlyzed RBCs. Okay, contohnya dalam neonates punya sampel kan, sebab dia ada banyak RBC yang reticulocyte especially, okay, ada neonatal punya RBC yang susah untuk lyse, dia ada sistem untuk dia correct lah for that information, okay, and then also untuk detect RBC yang mungkin ada nucleated ni untuk dikenal pastilah ya. So some instrument determine both optical impedance and compare them to look for interferences. Alright. So for erythrocyte evaluation with light scattering technology,
the erythroid cells first must be isovolumetry sphered. Okay, untuk nak kira apa ni erythrocyte ni, because kalau kita nak tengok menggunakan teknologi lah, menggunakan light scattering ni, alright, sebab dia size dan volume tu penting. Okay, berapa bulat dia tu penting, because RBC ni dia ada dua side kan, dia tak betul-betul spherical. So we need to treat also the red blood cells so that they become spherical lah, supaya kita boleh tahu kena pasti size yang betul. Right? So scattered light is measured at low forward angle and high forward angle. So ada banyak apa ni detection lah, cara detect untuk apa ni kena pasti size of the cells tersebut, and then it will yield pulses proportional to RBC size and refractive index. Yeah. So the latter is proportional to the hemoglobin content of the cell, allowing the, so bukan sahaja white blood cell ya. So untuk kira hemoglobin adalah, bukan kira lah, estimate hemoglobin pun boleh juga menggunakan teknologi ni, right? Okay. By generation of RBC cytogram that allows calculation of RBC volume and hemoglobin concentration for each individual red blood cell. All right. So so please read. I think some of the reading material yang saya bagi berkenaan dengan RBC indices assessment by light scattering. So in a manner similar to optical counting of red cell, an optical platelet count and volume can be determined from two-dimensional analysis of low and high angle light scatter measurement. So these two light scatter measurement are related to platelet size, the platelet volume size, dan juga refractive density index lah ya, right? Okay, ini adalah cara-cara lain untuk kita measure hemoglobin dalam red cell, red blood cell. So concerns about disposal, okay? So awal-awal dulu makmal menggunakan cyan hemoglobin kan, cyan met hemoglobin detection. Tapi concerns about the disposal of the potassium cyanide reagent yang digunakan, okay, untuk detect menggunakan teknologi cyan met hemoglobin tadi, okay, ada concern berkenaan dengan macam mana nak buang cyanide because cyanide is toxic. Alright, so the concern have led to the measurement of hemoglobin by methods other than conversion of hemoglobin to hemoglobin cyanide. Okay, so these alternatives include the use of sodium lauryl sulfate (SLS), which interact with hemoglobin to form an SLS HGB derivative. Then made hemoglobin conversion with imidazole as the heme ligand and azide made hemoglobin conversion. So this method may show less interference from substances that spuriously elevate yang hemoglobin cyanide tadi measurement via increase in turbidity, such as high white blood cell, high triglyceride and other presence of poorly soluble IgM lah. Kalau ada banyak interference tu dia boleh menyebabkan bacaan hemoglobin cyanide tu tidak tepat kan, okay, less accurate. Tapi menggunakan teknologi sodium lauryl sulfate ni, alright, dia lebih accurate lah. Alright. Untuk reticulocyte ya, sekejap ya. Okey, yang ni saya skip ya untuk reticulocyte ni. Right, this is not very common kita buat. Nah, so kita go to automation for the white cell differential. Okay, menggunakan teknologi tadi. So in addition to the cell count, the classical complete blood count or CBC, right, includes examination of a right GM-SAR stained blood film to subclassify the leukocyte lah. Okay, kalau secara manual kita buat kan, kita buat yang GM-SAR. I think you have learned about right, GM-SAR stained blood staining ni untuk tengoklah under microscope basically untuk biasanya untuk calculation of white blood cell kan. Okay, untuk differential and assess the morphology of the leukocyte, erythrocyte and platelet. So attempts to automate this process started with image analysis instrument pada tahun 1970-an and progress to a flow through automated differential. Dulu
ada dia attempt lah untuk differentiate tu menggunakan imaging lah. Right, tengok mikroskop punya slide tu, and then that machine atau mikroskop tu boleh detect lah. Right, but still that is quite tedious and not very accurate lah. But nowadays kita ada flow through punya automated differential of white blood cell detection. So there are three, we call it as the three-part differential. So differentiating leukocyte subset in liquid suspension rather than on stain smear began in the 1980s. So flow-through automated differentials were first performed using standard resistance or impedance technology. So macam tadi juga, a weak lysing reagent resulted in lysing of RBC and shrinking of the leukocyte membranes about the nucleus, resulting in 3 peaks. So first dia akan lysekan RBC, kemudian dia akan buat dia punya membrane itu akan shrink. So dia akan ikut shape of the nucleus lah. So because white blood cell ni kita differentiate dia dengan dia punya character of the nucleus kan, dia punya size and dia punya shape of the nucleus. That's how we differentiate between white blood cell. So menggunakan lysing agent ni, RBC akan di-lyse dan juga shrinking membrane tu dia akan menunjukkan shape of the nucleus lah. Okay, dan ini kita boleh detect. Okay, so by using the lysing reagent, alright, so it will result in 3 peaks of leukocyte subsets in the normal individual. Number 1 is the lymphocytes and basophil in the smaller size group. Right? Kemudian kita ada segmented and band neutrophil and eosinophil ataupun granulocyte dengan larger size group. Kemudian kita ada monocyte and other mononuclear cells including immature granulocytes and a portion of the eosinophils which were found in a smaller intermediate size peak between 90 to 160 femtoliter. Okay, so the presence of abnormal cells obscured the values between these 3 peaks. So they can result in error flags and inaccurate counts lah. So the granulocyte fraction did not always give a true absolute neutrophil count, particularly if significant numbers of band, immature granulocytes or eosinophils were present. All right. So in addition, increased number of bands and eosinophils, as well as more extreme abnormalities, all give flag samples resulting in a review rate of above 30%. Okay. So machine is basically dia masih lagi tak berapa accurate lah untuk differentiating the white blood cell tadi. So we need much better system lah ya, which we have nowadays. Tapi ini nak ceritakan macam mana the history and the technology, how the technology develop lah into the system that we have today. Okay, thus the 3-part differential only functions in the situation of screening or largely normal population. Okay, so thus the 3-part differential, okay, dia cuma function in the situation of screening a largely normal population for potential abnormalities. Right? Many of the smaller automated hematology instruments still being used, still use this technology lah, yang mesin-mesin yang tak perlukan kita just screening dan kita tak perlukan tak boleh digunakan untuk accurate-nya diagnostic purpose lah, right? So dia cuma untuk screening saja dan tidak beberapa tepat lah. Right, sekarang kita ada 3-part differential. So 5-part differential. So 5-part differential were first introduced in the early 1990s. Different instrument manufacturers all report at a minimum the basic 5 leukocyte subsets, right? Neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocytes and monocytes, and have flags to detect the presence of abnormal cells. So, boleh detect directly kalau ada abnormal cells. Contohnya blast, sel yang terlalu besar. Contohnya nucleated RBC, okay, and then reactive lymphocyte, lymphoma cells, and mononuclear granulocyte. That can be detected and flagged by the machine. Maknanya dia akan bagi tahu lah. Okay, the machine will be informed. So in fact, many of the new analyzer report a 7-part differential
including the quantification of immature granulocytes and nucleated red blood cell. So nowadays, the technology is even still developing and being more accurate lah ya. Alright, performance in the detection of these abnormalities varies lah. Most instruments are 90% sensitive, which is very good enough. Alright, in detecting large amount of abnormal cells, but lack sensitivity to low frequency abnormalities. Kalau abnormalities itu terlalu rendah, alright, dia biasanya mesin tak terlalu accurate, tak begitu accurate lah. Kalau kita nak check kepada abnormalities yang berlaku, contohnya dalam kes early stage cancer kan, so there's those abnormal cells tu tak banyak, so in most cases the machine will not be able to detect lah, right? So less than 5%. Right? Kalau less than 5% anomaly tu ada, biasanya sensitivity akan jatuh, akan rendah. So although this instrument claim to flag increases in band neutrophil, sensitivity and specificity for detection of elevation in this type of cells are still quite poor nowadays. Okay. Alright, so white cell differential in current generation of hematology analyzer. So the current generation of instrument use a combination of technologies for the leukocyte differential. Okay, sekarang ni dia tak gunakan bukan sahaja bergantung pada impedance dan juga light scattering, ada juga teknologi-teknologi lain yang dimasukkan untuk mendapatkan maklumat ataupun detection yang lebih accurate. Okay, so untuk mesin yang kita ada hari ini di makmal, terutamanya makmal diagnostik ya, alright, kita ada combination of technology untuk mengenal pasti leukocyte, untuk buat leukocyte differential ni, alright. So number one is impedance, okay, menggunakan impedance volume yang sistem yang asal lah, okay, menggunakan impedance. Kemudian ada juga radio frequency conductivity, alright, dengan impedance aperture untuk apa ni, untuk membantulah, okay, detection of impedance tadi. Dia ada juga laser light scattering, right? Dia ada juga peroxidase staining, right? And then propydium iodide fluorescent, untuk detect sama ada kalau ada nucleated RBC and non-viable cells. Dia ada automated cell specific lysing reagents. So dia boleh lysekan okay, certain specific cell lah. Okay, satu dia lysekan RBC, kemudian mungkin dia akan lysekan semua lymphocyte contohnya. So kalau kita nak tengok cuma neutrophil contohnya kan, so dia akan gunakan reagent untuk lysekan sel-sel yang lain, sel-sel white blood cell yang lain, dan mungkin cuma specific cell saja yang tinggal yang kita nak detect. Alright, so ada juga detection of polymethyl RNA, DNA, histone dye, okay, and untuk detect the type of DNA of the cells, can differentiate the cell type. And then ada juga digital imaging system, okay, automated digital imaging system lah untuk membantu perkelasan sel. Alright, so advances in automated hematology instrument were made possible by new, improved and cheaper computer processing technology lah. So hari ini of course kita semua automated dan perlukan AI lah ya, bukan computer processing technology dan juga memory. So instrument contain on board computers to perform curve fitting, multi-dimensional population cluster discrimination, quality control data and moving averages for quality control. So ini adalah analysis post reaction, post experiment punya analisis yang dilakukan oleh oleh mesin itu secara automatic. So in addition, there is sufficient memory to store and sort samples and to store finite number of sample scatter plots in list mode for reanalysis. So dia ada juga memory lah ya untuk simpan data, information atau data berkenaan, alright. Simpan data untuk analisis untuk melakukan reanalysis. Dan ada juga mesin yang mempunyai sistem untuk sort the sample, untuk sort lah, untuk bagi-bagikan sampel tu lah,
Yang red blood cell dia akan pergi ke satu tube, yang white blood cell, different type of white blood cell will go to different tube yang boleh disimpan nantinya dan boleh dilakukan reanalysis kalau perlu. Right? So analyzers now include an automated sampling mode. Blood is aspirated from closed tubes with automated barcode readability, minimizing operator contact with the blood and allowing for positive sample identification. So mesin sekarang ni dia ada aspirator lah. Okay, so kita just mesin ada tak perlu di-cap pun. Okay, operator tu lab technologies ataupun ni biasanya yang handle tu lab technologies lah kan. Dia tak perlu buka pun cap of the tube tu. Just masuk ke dalam mesin, then everything is done automatically. Okay, blood dia akan aspirated from the closed tube tu sendiri. Okay, dia akan tebuk dan dia akan aspirate the blood, and then dia akan detect the barcode of the sample itu. Alright, everything is done automatically. Alright, so a built-in mixing system ensures sampling of a well-mixed specimen. Dia ada juga mixing system. An instrument usually included a sample aspiration monitor to aid in detecting the presence of clots and determining that the correct sample volume has been aspirated. Right? Semua check and balance and QC has been done properly by the machine lah. Right? So your job, okay, kalau bekerja dalam amal diagnostik tu, the job of the biomedical scientist is to ensure to calibrate the machine and to ensure it's running smoothly. There's no problem. Then for the whole day, okay, the machine can be run automatically lah, right, with minimum interference by the technologies, right. So sporadic tests such as reticulocytes or an automated differential can be selected by random access and performed only when ordered. So kalau ada test-test yang bukan rutin, right, so kita boleh dia akan detect automatically by the machine. Machine will, okay, so this for this type of blood, this is the list of the test yang kita perlukan. Test yang bukan rutin tu kita boleh order specifically lah. Alright, so bukan semua sampel tu kita perlu lakukan reticulocyte. Okay, kalau kita ada sistem ni lah. So kalau kita ada sistem ni untuk detect yang mana satu yang kita perlukan special test ni, so kita tak membazirkan reagent lah. Kita tak perlu untuk satu hari tu kita nak detect semua reticulocyte kan. So kita perlu detect satu atau dua contohnya dalam satu hari. So kita tak perlukan banyak reagent lah, okay, untuk detect those specific type of cells, right? And then ada juga mesin yang ada automated slide makers yang also available that can produce and stain blood film, okay, as directed by the laboratory program algorithm, which consider both the results of specific parameters as well as the presence of instrument flag. So nanti tengok dalam video yang saya bagi tu ada mesin yang memang dia boleh buat automated slide maker. So you tak perlulah buat yang blood punya smear tu kan, right? It can also be done by the machine. So the combination of automated hematology analyzers coupled with automated slide makers and stainers have, okay, bukan sahaja dia buat slide tu, okay, dia boleh stain terus, right? Resulted in automated hematology work cells which offer high throughput and increased efficiency. Alright, okay. Result. Ni ada note saya akan bagi. Saya kena bagi quiz ke untuk tajuk ni? Hello? Saya tak ingat lah, saya kena bagi quiz ke? Rasanya ada doktor. Ada ya? Saya kena bagi ya? Ke saya dah bagi? Ada teriduan? Saya belum bagi ya? Yang tu saya tak pasti doktor. Alamak, nanti saya kena tanya kelas rep ya. Oi, kena buat quiz ya. Alright, nanti saya akan buatlah. Alright, so saya akan bagi the reading material nanti untuk you baca, then those part will be included in the quiz ya. Right, nanti dia akan set the proper time lah for that. Okay. Oh, dah nak habis dah ke?
Oh, sepatutnya sepatutnya dalam lecture yang biasa saya akan tunjukkan the videos lah ya berkenaan dengan ni. But I think you boleh tengok sendiri ya sebab I think kalau saya run video kat sini dia tak bunyi dia tak keluar. So, ada 4 video yang saya bagi untuk different types of the machines lah ya. And then ada basic untuk how the cell counter lah. Complete blood count machine. Berfungsi. So you watch that and that I hope it will help you a lot lah. Right, ada 3 hari ini yang mesin yang popular di dalam makmal imunologi dan hematologi. Satu, of course, Beckman Coulter ni adalah company yang paling advanced and paling common lah. Alright, dia ada banyak range of the machines. Alright, bergantung kepada berapa throughput, berapa output yang kita perlukan dalam sehari lah. Kalau dalam makmal contohnya di hospital SKL, Hospital Kuala Lumpur ataupun siapa yang kerja di Hospital Puan Rahmah Puan Rahmah Kelang. Itu those are the hospitals that is doing very heavy load of sampling lah, diagnosis sepanjang hari. Okay, contohnya kadang-kadang yang macam dalam Hospital Tunku Abang Rahmah tu dia boleh detect dia workload dia sampai 1,800 sampel sehari. Very heavy load lah. Right, so kita perlukan mesin yang yang boleh lakukan ultra high volume workload tu ya. So tapi kalau yang mesin yang hospital yang kecil, alright, kita cuma perlukan mesin yang tak terlalu mahal dan tak terlalu tinggi workloadnya lah. Alright, these are all the mid range, alright, mid range punya volume, alright, punya mesin. Okay, ada juga Siemens Advia machine, saya bagi the video so you can watch. Okay, so I think kalau yang this one Unicell DXH dia yang boleh buat slides dan juga boleh buat staining sekali lah. Alright, and then Abbott. Okay, so these 3 companies are the companies that supplies those automated hematology and immunology punya laboratory testing. Alright, okay, so information taken from this slide. Alright, I think that's all. Ada question? So I'll give you the reading material juga nanti, so that you can get from your class rep lah. Alright, and then please read about this indices ni, apa dia abnormality yang ada pada each of these spread ataupun results berkenaan dengan MCV ni. Okay, alright. Any question? Tak ada? Dekat ni tak ada, Doktor. Tak ada ya? Alright. If you have any question, please let me know. Alright, kita boleh bincangkan nanti. Okay, so I don't want to take a lot of time lah untuk yang online lecture ni, because I know petang-petang ni kalau lecture panjang-panjang ni biasanya attention pun very deficient lah. So I'm trying to make it as simple as possible, but I hope you can refer to the information and material that I've given you, to help you in understanding, okay, the technologies that we have today, right? So I'm not sure whether siapa yang akan ajar flow cytometry. So satu lagi teknologi yang penting juga dalam bidang hematologi dan imunologi ni adalah flow cytometry kan. You dah belajar belum flow cytometry? Dah, Doktor. Dah ya, itu especially kalau nak tengok pada more specific on distribution of white blood cell apa semua kan. So tu pakai flow cytometry lah. I think Alright, so okay, kalau tak ada apa-apa, thank you very much for your attention. Don't forget to log in I10. Alright, so any question, saya akan update nanti berkenaan dengan quiz. Alright, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.